Chief Minister Dr. Pramod Sawant attended the ceremony to rename Kujira Stadium as Atal Stadium during the Atal Smriti Sammelan held as part of Atal Janma Shatabdi Samaroh 2025. In the presence of Sports, Culture and Tribal Affairs Minister Ramesh Tawadkar and other dignitaries, the Chief Minister said the initiative will inspire youth, promote sports, and uphold the ideals of leadership and nation building that Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee stood for. ह्या सदांच आमी ह्या स्टेडियमाक एथलेटीक स्टेडियम बांबोळी अशें वळखले वताले, पूण आजच्यान सराच्या संकल्पनेंतल्यान आनी ह्या सरकाराच्या विचारांतल्यान आजच्यान हो स्टेडियम सर सांगतलेच अनाउन्स करतले अटल स्टेडियम अशें म्हणून वतले आनी आमकां एक प्रावड फिलींग जेन्ना आमी नांव घेतलें अटल स्टेडियम म्हणून पुराय भारत देशभर आनी जंय जंय नामने एफसी गेवचे मॅचीस जातात इंटरनॅशनल लेवल खुबशी मॅचीस जातात सो हो वेन्यू आतां वेगळ्या नांवान वळखत वतलो हांव म्हाजे अशें सगळ्या मानेस्तांक येवकार दिता आनी तुमकां सगळ्यांक बीन परत येवकार दिता. बिहारी वाजपेयी यांची 100वी जन्मशताब्दी आणि त्या निमित्तान गोंयांतल्या एक खूप व्हड स्टेडियमा खातीर आज बांबोळी स्टेडियम म्हणून जेका आमी फक्त ते विलेजीच्या नांवान जो स्टेडियम वळखताले ताका हेन्सफोर्थ अटल स्टेडियम म्हणून वळखले वतलो. हांव खरोखरूच म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी आनी गोवा हांच्यो खूब यादो आसा आनी त्या निमित्तान म्हाका आज खूब खोस भोगता की एखाद्या स्टेडियमा खातीर आमी गोंय सरकारच्या वतीन आज अटल स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या नांवान तेंच्या नामकरण करता. अटल सेतू आतापर्यंत मांडवी पुलाचेर तिसरो भव्य असो सेतू बांदलेलो आनी तो सेतू पुराय गोंयभर अजूनय बी लोक खंयच्या सेतूच्या अटल सेतू वयल्यान वतलो काय म्हणून विचारतात. त्याच पद्दतीचे एक युवकांच्या मदीं अटल बिहारी वाजपेयी हांवें जिवंत उरचे, तांचे उर्जा स्रोत मेळची, त्यांचे विचार सगळ्या पर्यंत पावचे म्हणूनच तर त्यांच्या ह्या अटल स्टेडियम हे नामकरण आज केला. आम्ही सातत्यात पळयता तांचे 13 दिसाचे सरकार, तांचे 13 म्हयन्याचे सरकार आणि त्यांचे 4.5 वर्साचे सरकार हे सगळ्या जाणांनी पळयलां. आणि जेका आमी म्हणटा की देश प्रथम, द्वितीय पार्टी आणि तृतीय आमी ह्याच तत्वाचेर चलपी सरकार, राष्ट्रवादाकडे प्रखरतेन पळोवपी सरकार आणि सातत्यात अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार हे अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आशिल्लें. आणि त्या वेळारूय बी तांच्यांनी सातत्यात राष्ट्रवाद मुखार दवरून आणि युवा शक्ती हाच्या खातीर सातत्यात काम करता आसतना आमी त्यांच्या पुराय कार्यकाळात आमी पळयलां. तांची एक शाप ह्या देशाचेर आसा. त्यांच्या आमी जे म्हणटा की तांच्यांनी केल्ली कामां ही सातत्यात ही देशाच्या जनतेक याद उरतली आणि त्याच निमित्तान आयच्या त्यांच्या जयंतीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन ह्या स्टेडियमा खातीर अटल स्टेडियम हे नामकरण आयच्यान जालें. हाज्या हेन्सफोर्थ ह्या स्टेडियमा खातीर कायम अटल स्टेडियम ह्याच नांवांत वळखतले. गोंयभरांतले विशेष करून एथलेट्स हांगासर खेळटा आसतना खंय खेळटले आमी तर अटल स्टेडियमाचेर खेळटले आनी वेळोवेळी आमकां अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यांनी देशा खातीर केल्लें काम हे सातत्यात आमच्या मुखार येतलें. आयज हांव चड वेळ घेवचो ना, बट एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हाका खूब खोस भोगता की आमी अटल बिहारी वाजपेयी हांचें काम हे पुराय देशभर युवकांच्या मुखार आसा. ते फुडलीं 25 वर्सां तें काम परत एकदा मुखार हाडपा खातीर आमी सातत्यात सगळ्या जाणांनी अटल बिहारीजींची याद करप हे काळाची गरज आसा. तेंच्यांनी सातत्यात म्हणजे आमी जशें म्हणटा की देश प्रथम ह्या तत्वात सातत्यात तेंच्यांनी काम केलें. एक वेगळी आपली इमेज या देशासमोर त्यांनी प्रकट केली. जेन्ना जेन्ना पहिली अणु चाचणी
करपाची ठरली तेन्ना सामकें ठामपणे हे अणु चाचणी करपा खातीर शास्त्रज्ञांच्या बरोबर उबे रावले. पयले फावटी डिफरंट पॉलिसीज घेवन मुखार येवपाचें जेन्ना जालें युथाच्या खातीर तेन्नाय बी अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यांनी प्रामुख्यान ते विशय मांडून सर्वांच्या फुडें आयले. आजच्या दिसा हांव गोंय सरकारच्या वतीन अटल बिहारी वाजपेयी हांकां याद करता. तांच्यांनी केल्लें काम आमी फाल्यांच्या तांच्या जिवन चरित्राचेर जे एक्झिबिशन्स आमच्या पणजेंतल्या बस स्टँडाचेर म्हणजे जिवन चरित्राचेर एक्झिबिशनूय लागतलें. तमाम गोंयकारांनी तें एक्झिबिशन पळोवचें आनी अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यांनी देशा खातीर केल्लें काम हें सगळ्यांच्या मुखार येवचें म्हणूनच तर आयज त्यांच्या यादी प्रती आमी अटल स्टेडियम हें नांव दिलां. हांव परत एकदा स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाबा रमेश तवडकर आनी ताची एंटायर टीम बाबा अजय गावडे हांच्यांनी विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम हो कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केलो. त्या बद्दल मिनिस्टर आनी डिपार्टमेंट हांचे हांव खूब अभिनंदन म्हणटा आनी म्हजे दोन उतरां सोंपयता. देव बरें.